Halo CD Bestie, welcome back to Creative Disc exclusive interview with me Lutfi. And right now di hari ini, di hari yang spesial karena kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jepang, from Japan, Nihon Karakimashita. Ini adalah dia adalah seorang penyanyi anisong yang sangat-sangat terkenal. Kalian pasti sudah tahu dia mengisi anime apa? Mulai dari Sword Art Online, mulai dari Mahoka sampai Kimetsu no Yaiba, semua sudah pernah dia nyanyikan, teman-teman. Dan saya sangat terhormat. I'm very honored to meet her. My guest today on Creative Disc exclusive interview. This is Lisa. Hai, selamat siang. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Lisa Lutfi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ini adalah konser kamu kedua di Jakarta. Kalau misalnya betul ya, correct me if I'm wrong ya. Bagaimana sih rasanya untuk bisa tampil kembali di Jakarta? 今回2回目のコンサート、ジャカルタでのライブだと思うんですけど、再びライブはどうでしたか？はい、以前ジャカルタでライブをしたのが9年前なんですけど、それ以上にファンの方のパワーがパワーアップしていて、歌を歌ってくれる大きさもそのもうすごいパワーアップしていて驚きました。Lisa kan udah 9 tahun ya dari konser yang pertama dulu 2015 kalau nggak salah, terus sekarang 2024 jadi udah 9 tahun juga. Dan kemarin dia senang banget karena fansnya semakin banyak, powernya juga makin gila banget, makin keren banget, semua pada nyanyi. Itu dia senang banget sih overall. Oke. Berlanjut ke pertanyaan kedua. Apa lagu yang paling susah dibawakan ketika live dan kenapa lagu itu paling susah? What is the song that goes hardest when you perform it live and why that song is very hard for you to perform? ライブの時にそのすごい一番難しい曲とかは何ですか？ありますか？はい、やっぱりそのグレンギという楽曲は、はい、みんながたくさん聴いてくれている楽曲なので、それをこうきちんと歌わなくちゃというのはすごく心がけています。Ada lagunya namanya Garenge judulnya ya. Itu paling susah menurut dia karena banyak banget yang dengerin lagu itu, jadi dia juga deg-degan bawainnya, selalu buat dia agak pressure untuk bawain itu, jadi itu seperti itu dia itu yang menurut dia paling susah sih untuk lagu itu. Okay. Next one. Tell us about your latest single called Black Box, which is just released yesterday. 昨日リリースされたブラックボックス曲なんですけれども、その曲で教えてください。はい、ブラックボックスはアニメニアオートマタバージョン 1.1A の第2クールオープニングテーマになっています。ニーヤという作品はすごくシリアスで悲しいお話、はい、です。なのでそこに寄り添った、すごくクールな楽曲になっています。Jadi Black Box ini juga merupakan salah satu soundtracknya juga anime itu, iya. Dan lagunya tuh serius, yang animenya serius banget, jadi lagunya sebenarnya juga serius banget gitu, menyesuaikan dengan si anime. Okay, next question. How did you start singing anime songs? アニメソングを歌うきっかけ。はい、私はソロデビューの前にエンジェルビーツという作品のバンドのガールズ・ゼット・モンスター、はい、知ってるすごい。昔アニメですね。そう13年前。13年前。そうのアニメの、バンドの歌を歌っていました。そのきっかけでアニメソングのデビューが決まりました。Jadi awalnya karena Angel Beats, anime Angel Beats, terus nama bandnya itu 13 tahun yang lalu, itu udah sudah lama sekali. Itu pertama kali dia ditawarin untuk nyanyi anime song, dan itu merupakan debutnya dia di anime song untuk pertama kalinya. Jadi keterusan dari situ. Oke. Menurut Lisa sendiri, apa yang membedakan? What do you think the key difference between anisong culture then and now, in your opinion? 昔のアニソンカルチャーと今のアニソンカルチャーの違いはリサさんがありますか？はい、昔はアニメソングというとこうすごくテンポが速くてこう
鋭い鋭いってわかる楽曲が多かったんですけど、今はこう少しこうダンサブルな楽曲やあもう少しこう聴きやすい音楽もそのアニメソングの中でも増えているなという印象です。あ、wow. 鋭いですよ。シャープSilakan. Jadi kalau anisong yang dulu culture-nya itu lebih kayak temponya tuh lebih cepat. Oke. Temponya lebih cepat secara tempo lagunya lebih cepat, terus lebih tajam, lebih sharp, lebih kayak to the point gitu kali ya, Oh, iya, mungkin iya, iya. secara isi lagunya. Tapi kalau sekarang tuh lebih danceable, lebih banyak bisa sing along. Gitu. Kayak lagu Bedanya pop ya. mungkin di situ. うん Pop song みたいな感じ。そうそうそうそうすごくポピュラーになった感じがします。 Ah, ya, 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 ya. Nah, speaking about Angel Beats no Hanashi. My friends still cry when they hear Ichiban no Takaramono, and it seems like, yeah, my friends is still crying, and I crying too from that song. And it seems like that song open up many new opportunities for you. So, can you tell us more about it? 一番宝物っていう曲があると思うんですけど、まだ友人がうん聴いてる時にすごい泣いてて、でそこでそこからリサさんがすごい有名になって名前も大きくなってくるし、それについてどう思いますか？どんな感じですか？そうですね。一番の宝物という楽曲は本当に日本の外に出て歌い出した時にすごく愛されていることを感じました。で、その一番の宝物という楽曲を皆さんが歌ってくれるという体験を海外で日本以外で初めてして、はい、インドネシインドネシアでも、もう本当その他の日本以外の国に出た時に一緒に歌ってくれる楽曲がその一番の宝物でした。ア。うんうん。 Jadi Ciban Takaramono ini juga berarti banget buat beliau karena banyak fans. Ini adalah salah satu lagu yang paling banyak dinyanyiin sama fans di luar Jepang gitu. Jadi ketika dia konser di luar Jepang, Ichiban no Takaramono pasti semuanya pada nyanyi, mau dimanapun itu. 私の友達が一番の宝物聞きろながら泣きます。いつも泣き。いつも泣く。Okay, next question. You've continued to thrive and adapt over the years. Lisa ini terus beradaptasi dari tahun ke tahun dan namanya semakin besar tentunya. Dan yang membuat saya salut sendiri ya, terutama 5 tahun terakhir, nama Lisa semakin besar. Jadi apa rahasianya tetap bertahan di industri musik selama hampir lebih dari 1,5 dekade? 音楽業界でほぼ13年という長年の音楽業界でいらっしゃると思うんですけど、秘密とかコツとかってありますか？コツその長年活動してる理由とかって知る？そうですね。私はファンの方との交流がとても好きです。なのでそのライブだったりバンドグリードだったりファンの方をすごく近くに感じられることで、その待っていてくれる人がどういう人なのかっていうことを感じながら活動できるというのは私のすごくモチベーションになってます。 Jadi sebenarnya motivasi utamanya adalah fans Oh, wow. sendiri. Fansnya sendiri karena Lisa sangat senang kalau misalnya dia bisa bertemu dengan fansnya kayak lewat live, lewat konser, lewat meet and greet. Itu menjadi salah satu motivasi yang paling berarti buat dia selama 13 tahun ini. そう、あと SNS も、SNS でそれこそジャカルタの皆さんがComing to Jakarta Oh, ya. Request ですね。をこう伝え続けてくれていたから待っていてくれる人がいるのかなと思って会いたいなと思ってました。 Dia merasa kalau sebelum dia ke Jakarta kemarin juga kayak banyak banget yang nunggu karena banyak yang komen, banyak yang di SNS juga. Jadi dia merasa kalau dia tuh pengen tahu siapa sih yang nungguin gue sebenarnya gitu. Fans yang nungguin gue tuh seperti apa sih orangnya, dia pengen tahu. Gitu. Tapi buat Lisa sendiri ya, setelah aku menonton ya, kayak aku menonton konsermu 10 tahun yang lalu. And you are seeming more happier than ever, I think. You are more happier than you yourself 10 years ago. 昨日コンサートいらっしゃったんですけど、10年前もいらっしゃって、その10年前のコンサートもいらっしゃったので、その
今のリサさんがすごいもっと幸せそうだなっていう。あでも10年前のコンサートに比べてそのファンの方たちが、アニメソングもそうじゃない歌もすごくみんなが歌ってくれているのがとても印象的でした。Jadi dia merasa kalau yang last 10 years itu konser di fans di konser itu jauh lebih banyak nyanyi lagu apapun yang dia nyanyi itu semua bisa nyanyi gitu. Dia merasa seperti itu. Jadi mau anisong mau lagu original dia itu semua bisa. Semua bisa nyanyi. Oke. Menurut Lisa sendiri apa sih yang perbedaan Lisa dari dulu pertama kali awal karir dan sekarang? 昔のリサさんと初めてそのデビューとかの時のリサさんと今のリサさんってどんな違いがありますか？そうですね、初めデビューの頃はとにかくわからないことだらけだったので、とにかく必死でした。でアニメソングとの関わり方もファンの方との関わり方も本当に一つ一つ勉強しながら13年やってきたので、今は少しだけ自信がつきました。13 tahun lalu dia belum tahu apa-apa, baru di dunia entertainment juga, jadi kayak masih nggak tahu apa-apa. Pelan-pelan dia belajar, dia ketemu banyak orang, ketemu banyak fans juga. Tapi sekarang dia bilang, sekarang udah naik sih, kepercayaan naik sedikit, tapi baru sedikit kata dia. 自信が増える。本当？一つ一つ経験が増えたので、インドネシアの方たちは、一緒にこうライブで歌ってくれるんだな、じゃあ次はもっと歌ってもらえる楽曲を作ろうとか、なんかこうみんなと一緒に一歩一歩作ってきた感じがします。Dia merasa 13 tahun ini juga kayak dia bertumbuh dengan fansnya karena dulu pas 10 tahun lalu udah banyak yang nyanyi, sekarang juga makin banyak yang nyanyi. Dia merasa dia harus membuat lagu yang kita bisa semua bisa sing along gitu. Semua fansnya bisa sing along seperti itu. Jadi dia mau bertumbuh dengan fansnya. 面白いの。So, if you had a time machine, what's di era mana Lisa akan apa yang ingin Lisa katakan ke masa lalu Lisa? リサさんにそれこそブラックボックスを持っているとしたら、昔の自分に何を言いたいですか？言いたいことありますか？そのままでいいよ。Just be yourself. Udah begitu aja. Nggak perlu gimana. Just be Lisa. 泣きました。わお。泣くですねよ。Okay. That's so awesome answer. That's so good. That's so great. That's so great answer, I think. そのままでいいよ。はい。素敵な言葉ですね。Okay. Last question. Mention 5 things we didn't know about Lisa. Okay. 我々が知らない、ファンの方々も知らない、リサさんの5つのことってありますか？なんか習慣だったりとか、好きなものだったりとか、好きなアルバム、好きな映画、好きなアニメ。Everything. 我々が知らない5つ。難しいね。なんか3つ、OK、3つ。タレコミください。Lisa pinter nyetir. Oh, oke. Lisa ternyata pinter nyetir. Nyetir apa ini? Mobil. Kuruma desu ne. Tsugi. I love Nutella. Nutella? Yeah. Oh wow. Everybody loves Nutella, I think. Yeah. が好き。いや、ここでスーパーに行ったんですけど、ヌテラのスティックはいを見つけて、そうないの。もう日本のない。ない。
ないの。 Nihon no Nutella stick nanai? ヌテラスティックない。 Ah, ヌテラはあるよ。 ah, ya, ya, ヌテ ya. ラ Jar ya? いやいやいや、ジャムあるけジャどム、スティックない。 Eh. びっくり。 Elastik langsung beli banyak. いや、 Iya, langsung beli back Nutella stick. Ya ampun, ya, 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 ya. Emang Indonesia tuh sebenarnya saset-saset ya? コンサートの時に、こうライブが始まる、うんこう歌を歌う8時間前から声を出してます。 Oh, udah 8時間前から。そう、だから寝起きでこう歌えるんじゃなくて、たくさん準備をしてコンサートの日を迎えます。あ、うんうん。 8時間前からずっと歌う。そうそうそうそう、声を出して、鳴らしている。 Jadi dia sebelum konser, sebelum beliau nyanyi di konser, dari 8 jam sebelum dia mulai konser itu dia udah mulai nyanyi, udah mulai latihan. 8 jam sebelum konser? Udah mulai bersuara, jadi bangun langsung latihan. Langsung Wah. bersuara. Hardworking ya ampun. Workaholic ya. すごいし、仕事が That's the thing that you love when you love your job. いやいや。 Okay, okay, okay. Okay, so thank you so much, Lisa, for interviewing, for talking with you. Is it one of my dreams come true? I guess because we grow up with your song, and we grow up with so many anime that you sing. So thank you so much for Thank this you. interview. Thank you so much tuh untuk siapapun yang mendengarkan ini di Creative Dish. Jangan lupa juga buat subscribe di Creative Dish dan jangan lupa juga buat follow semua Instagram Lisa. Kalian sudah pada tahu harusnya menonton ini ya gitu ya kan. Jangan lupa subscribe di berbagai macam platform sosial media Creative Dish dan juga Lisa. Gua Lutfi dan ini Lisa pamit undur diri. Terima kasih banyak atas interviewnya. Sayonara.